Good morning, everyone. Good morning, everyone. Sabi mo, speaker na to. Okay. So, tell name. E-L E-A-S-I-B. So, alik again para understand. Follow. Follow. E L E A S S I B. Ilyashib. E again. E L E Ilya S S S forget Elia I I B Eliashib. Family name past ang use niya din na sa mama or sa papa. Di rin. Nag-minute naman. Past hindi sa papa na. Sa papa ni mo. So. Okay, so para understand din naman. So, yung family name use pagka-single pa niya. Okay, atong i-tell later ang story. Yan namin yun na. Okay, so tell so pila na old now? Pila na old now? 28 na siya now. 28 years old. Where from? Hello. Silongos. Kaya mo sa lugar? Ilongos, Leyte. Southern Leyte. Ilongos, Southern Leyte. Ano sa? Ilongos, Leyte ra. Sige. So, tell na to, mama, what happened, why man become dead, how, no. My mother tell me experience, ask why, what reason na become siya deaf, and not hearing, pag birth niya, saan ba? Spell. Chicken pox. Puman gi chicken pox. Ikaw? Mama niya gi chicken pox. So, balik CHICKENFOX. Kung ikaw ang chicken, ano? Pag pregnant pa, ikaw ang always og chicken. Pag birth niya, become siya deaf. So, mo na yung belief. So, mo na nga, ang reason niya po, niasa to sa parents later. Kaya mo na ang iyahang nano o sa iyahang mama. So, pero wala kasing deaf. Wala sa part sa mama o sa papa. Wala. So, okay, thank you. So, reason deaf always eat chicken when mama pregnant pa sa myself. Nagsakit sa diyang mama. So, nasik sa mga become sa death. Sick, what man ang nga sick? High fever? High fever or measles?
Mama initial sad. So, hindi lang dahil pag ito chicken. So, measles. Then, okay. So, no naman. How old no you are deaf? Wrong. Na 6 siya, old niya, 3 months. Maybe 3 months. Baby pa, ikaw. Nasik na sad, ikaw. Oh, so nasik sad siya. Pagka 3 months, mo to become siya deaf. So, mo na ang mga reason why become deaf. So, pagka 3 months, not 3 years. Before, my parents, si Eliashib example, what do? So it's very hard. So I bring siya sa hospital to talk to the doctor. Yeah. Dawa tong reason nga na deaf, dito na nila try. Pero pila man to old me mo, kanat naka-remember, kanat na siya remember. O sige, accept na ta, become deaf. Then, elementary, where man school? So, okay, ato, tell sa brother, sister, pila mo kabok sa family? First, brother. Then, Ramel. So, mana si Ramel. Second, brother niya po. There, Nan, B, E, Ber, and Bernabe. Ano? Third. Third siya sa family. Fourth. Sister. Name. Na Nadsila. N A D J E L L A. Nadsila. So, more na. Four. Sister. Sister niya po. Alisa. Okay, so mo na 5. Napagid 6. Napag 6. Alisa. Joy. Napala last so mo na 5. Napag 6. Then, brother. Full name. B-E-R Bernardo. The third. Okay. So, mo na all sa family. So, only one deaf. So, next, where man elementary to? Kanang elementary, grade 1 to grade 6. Kinder pa ganit from Manila. What name sa school? Kinder. P. Pasay. Pasig. Pao. Po. Om.
Commonwealth. Elementary school. So, together ka sa hearing or together ka sa deaf? So pag kinder, separate. So, only deaf. Pila ka mo classmate pag kinder? Meaning, Pio, 30. 30? Ito ka? So, 30 sila pa kinder niya. 30 deaf school. Kindergarten. Students. So, grade 1, continue ka sa Commonwealth. Separate. So pag grade 1 niya, sa mga hearing na siya, grade 1, what name sa school? Bisim, Japon. Bisim. So, pag kinder, all deaf. Pag grade 1 to grade 6, all hearing. Kasi man, deaf, Japon. Kinder. It's very hard. My mother, personal, so we transfer from, so grade 1, only grade 1, Commonwealth. What grade naman ka ni-transfer? Grade 1, grade 1 in Commonwealth. Pa kinder. So kinder na dito. So, pag grade 1, where naman ka ng school? Transfer siya sa school in so, Quezon City, Japon. Quezon City man na. No. So, grade 1, from finish kinder, graduate na siya. Kinder 1, kinder 2. Kinder 1, kinder 2. It's very hard. My parents, personal, so what do, where? About reason happen. My lolo, emergency. So we transfer, from Quezon City, i-transfer mo o Ilongos. Ilongos. So grade 1, nag-start ka dito, grade 1, Ilongos. So, Ilongos, Central, Ilongos, Central, Elementary School. So, from grade 1 to grade 6, Ilongos. Continue. Together sa hearing, together sa deaf. Separate. Grade 1, enroll. Co-teacher. Try, learn. Children. Adult na siya. So, pila naman tayo old pag start na mo school? Diba? Pila man old mo? 5 taon lang. Pagyapon. Continue. Next, transfer to Leyte. Reason why lolo, namatay ang lolo. So, nibak papa o mama. Papa o mama. Ang katong lolo. Papa o papa. Papa. Sa papa niya nga, lolo. Paul man, lola, lolo. Okay. So, ako understand. So, para sa ilama, aware. So, Ilongos, grade 1 to grade 6. Together, grade 3.
hearing. So only one deaf. Duha sila kabuo. Duha mo kabuk deaf. So babae, duha. So two deaf. So two deaf together with hearing students. So grade 1 to grade 6. Other na sa new enroll. Student. Deaf hearing. Deaf. So tulo na mo. Add na tulo. Duha. So ikaw tulo. Upat. So 4 na ka deaf. 5. So daghan na deaf sa Ilongos. Sa Ilongos, daghan na mo together. But together gyapon mo sa hearing. Pag until grade 6. So ibutan na to 6 kada students enroll daw panwasa ng mga students ngayon namit. So pag grade 1 to grade 6, then high school, okay, graduate grade 7 continue dito sa Japon. Wala asan sa transfer. Dilawit. Then grade 7 where it's in it's NBS. What man meaning anak? Ilongos National Vocational School. So pila man kabok sa grade 7, pila kabok then together sa imo kanang 6. So nag-design man ang mga debt. So pila na kabok ni stay? So duha na lang sila. So sa grade 7, 2 debt na lang sila nabilin. 2 debt students continue. Then how man graduate grade 7 high school dito continue Hilongos National HNBS. Okay, ano siya? Kana gyapon the same. So until grade 12. Grade 12. Grade 7 to grade 12. Then graduate who man know about CTU mani-inform nimo na mukam nga mag-school ka continue sa college. Not myself. Ang teacher o katong visit man diri sa iyang husband nga deaf, sad or hard of hearing. Different pass pa yun. Ni namay di kam diri visit ako nakantok. Pero ang iyang husband sa deaf, nag-teach siya dito sa Hilongos. May kam siya dali. Kaya inform maybe sa imong mama. Kamu kam. Hindi pa. Noon ato pass ni deaf na ni graduate diri. Si Budisto. Kung naninyo gani siya na American. Before pa to. Grade 7 to grade 12. Grade 7 to grade 7, grade 8. So try transfer. So only sa Maasin. So far na siya. So enroll siya now sa Maasin ang tato. So I'm very patient. Then graduate siya. So like na siya mo surrender. Then transfer, enroll in HNBS. So naka-school niyo ka dito sa Maasin. Short lang. Many dev sa Maasin kay City man. City. So
All. Oval. Depth. Supported. Supported by idea. No? Supported by idea from Bohol. Ang other nga depth nga student. Bohol. So, narito nagkuhan ba? Other nga support nila para sa for transportation o hindi sa teacher nga mo help sa mga deaf ang nagpay idea support idea nga support. So international okay tell nila. So international deaf education association talang ko ano lang pa niya tawagan na kanang ilang website national website at i-share sa Bohol nga mga deaf sa Leyte ni support sila tungod ni Dennis Drake no? Dennis Drake katong owner ba sa Bohol Deaf Academy so tell na to so finish ka grade 12 who want inform continue college CTU. So when makagraduate grade 12 before work o GTO asa man so sewing sa sabi siya immersion sewing pila ka days nag-practice o training or learn sa sewing lagi training so pila man ka months or days 3 months 3 months so 3 months who man accept as sewer so no na ka mo bahe na ni so no na skill na so together sa mga hearing pag immersion help teach na learn na siya brain so understand so finish na grade 12 so pag sewing then when man di ay na-meet ang husband before grade 9 so pag grade 9 mo where man kanigo di or ni-stop nag-sell nag-work ka work as work as one vendor what man ang gisell sa business vegetable work as vendor for vegetable where man nga market Ilongos work as vendor for vegetables in Ilongos market pila ka months nag-work ka dito sa vegetable nga nag-sell ka so mara tong mama sa pamilya ninyo then where mo muna na-meet ang husband then meet restaurant so na-meet Monday sa market then how man communicate first so sa cellphone how man sa hearing man katuloy mong husband so first nag-chat mo so first ni mo na meet ang husband sa chat di ay sa FB so FB then pila ka months
pila ka months together sa kana pag-uyab. Pag-uyab, fourth ko man to first. That's it pa. First, self, husband, before, ako don't know, self, I, so don't know. So, siya sa nag-teach of sign language. So, what man ito work ato, husband? What man ang work? Nag-work. What man, owner? Ano sa man siya, nag-serve? So, server sa restaurant. May BA pa to first. Then, pila man ka months before mo nag-married? Before 5 months, nag-married. So, pag finish, 5 months after we become couple or lovers, then get married pagka 5 months, pagka next 5 months. Ah, 3 years dahil. After 5 months, so after 3 years, where man mo nag-married? Or where mo nag-wedding? Okay, so where man nag-wedding? Saan na? Or sa married in civil marriage, civil marriage. So, pila man old sa husband pag married ninyo, unya ikaw, pila man old ato? Hindi, fast. So 25 siya itong time niya. Mm. 21 ang is 21. What name sa husband? Time na? Joe, John, Paul. John, Paul, family name. Na Kadag. Kadag is 25 years old. So, ask ka permission sa mama, papa, pag married or ni-visit ko sila dito, together sa parents, na mua sila, na mag-minyo na mo. So, niya sila, ni-visit sila dito. Parents o husband, patay naman, so other sister. So, ang parents sa husband, o itong yung uyab, patay naman, so, yan ang sister and brother. Sister only, visit sa house, first na sister. So, after married, where mo live? So you go back Manila. What place? After marriage in Ilongos. Ilongos Leyte. Then we transfer to live together. Where mo sa Manila? What place?
So, pagka married, so pilam day ka months pag live together, nga nanay baby, pilam day ka months or years. First, pagka married, finish, then 3 months, 5 months, na pregnant siya. Then, so, pagka 5 months na pregnant, so old mo to 21. Na, 21. So, ni-stay ra ka sa house nimo dito. Pero ang husband, wala man siya nag-work. Market yapon sa restaurant. This thing continue yapon. Return na siya sa work. Then, so wala mo ni transfer Manila. Wala na. So, ano na siya. So, why man, why separate? What man reason why man nag-separate mo? So what meaning naka-witness, don't know, nag-stay siya sa focus siya sa baby. So ang imuhang classmate may inform sa imuha nga nakasi sa husband nga have other babae. Inform ang iyang classmate, inform my mother, plan, inform about so mo na reason. So other babae, woman. Why reason for separation? So pila naman ka months diay mo together? 1 year. 5 months na, 2 years na. So after 2 years, reason is classmate, their classmate nakasi. The reasonable expression is their classmate hearing classmate niya that my husband have another woman. So, most of the reason. So, 2 years, nag-separate mo, pero nag-talk sa parents, mama, o gatay mo husband. Papa ni stay man sa other country. Saudi. So, papa, my father, or in Saudi Arabia. What work papa? Dito, Saudi. Driver. My mother is with me together with my son. Together naman. So, pila na old ang son now? Name. So, nasa 6 years old na son. Who name son? He's 6 years old. A L L A Ella Ilya. Okay, pag L E L L E Ilya. Ilya na. Anak, tumpay? Together or separate? Husband name. Okay, Ilya, John. J, pag-idari. A. A, pag-idari. A. F R A
Pero now, 6 years old naman ang son, mo visit ya po ng husband sa Leyte. So where naman now nag-work ang katong past nga na separated ni mo nga husband? Where naman siya nag-work now? Leyte ya po. Ito na sa Manila. Ni-transfer na work. Before now, mag-talk siya yung mama and husband. What reason you always ticket Kamugu, Manila? Sa market o sa Ilongos. So nakasim man siya, so informed, so it's very hard. So Soul asked my mother talk what reason next time we come. So not na meet ang husband sa mong mama di ay no, never na after sa 2 years ninyo na marriage, no? At now wait naman siya together for explanation or save some money for my son before take her out. My husband work out. So pala siya sa Manila. Nagyan po sa Ilongos. Ilongos Market. So, ticket, what man ticket for cheap. Another cheap. So, cheap day na meaning. So, sulong ko, think ko ticket. Nag-cheap day na. Ano nga, ang sign niya ba? Kaya ang cheap sa Cebu, man. Ang cheap niya, ang ticket niya ay. So, mo din na, okay, so understand. So, now ang son to take care mama. So tell na to now what yan ito course now course your course computer technology. The next, where gani nag-OJT now? On the job training. Where gani na office? Siguro. In office. O, lagi, tanaw na ito ang ID. Ipakita niya ang ID. Okay, ito ng pictura. Pictura na to. So, naa siya sa registrar ng OJT. Registrar. Okay. So, what ang work sa the job training dito sa registrar? Maging po. First, mag-serve, mag-search sa name. Last, ang name, define, then give for checking. If lacking, sa office. So, dito, where nga office sa registrar, duha man tabok office sa registrar. Dito sa new nga building, so together sa OJT. So katong from Ormoc na dep. So tell when gani nag-start OJT? February 16. Namin pangutana. Namoy question, isuwat lang sa chat room. If you have question, please put here. Okay. Wala. Open daw camera be. Kaya hapit na 8. Para makakita sila si ninyo. Open camera. Sumala sila ulit. So, wala yung pangutana. Ask question.
sa palang question about sa iya. One. What is your question? Ano yung isa yun? So, ano yung story? So, now, find here, no, na wala ang baby, but miss ang son. Always. Find di, ikaw ba, mama man sa son, baby. So, i-give sa mama nga lula, find okay ra. So, not ma-miss ang baby. First, focus on my study. So, if I graduate, so I work to support my family and my son. Ano yung picture niya? Okay na naman siya responsibility na naman sa son. Old now, 6. Ang ande kay Eliadja. Kanyang kaispilingan. Franco. Adag. So, why not nag-use sa katong family name sa husband kay si parit na, so allow ra nga name nimo past nga i-use. Okay, nangyari yun. Nato naka-DSWD. Nato sa lawyer. About my mother informed. So, waman ni support sa iyang son, so man ang i-use ang iyang family name. So, ano yung story? Ang sapay ko na yung question, kaya ang iba pa. Kay curious about kay now have naman responsibility ikaw sa imong son. So, take care past before ni come. Okay, before ang i-visit man ako iyang teacher nga husband son deaf or hard of hearing. Wala sila children. Anong teacher ba? Ang iyang husband, wala sila children, silang dua. Pag-visit nila dali, then inform sa mo ha. Pag-college, kaya ako man to, with me. Muna, no, here, si Tio, pero hapa, other than from Ilongos, ni-graduate here, muna, no, college, si Tio. Krisya. Christine. Family name. So past graduate siya. What course? BS Ned. Teacher na. So nasa daw teacher na ni-graduate na rin. BS Ned. Pero nag-teach na rin deaf dito. Ilongos. So have friend dito Ilongos. PE teacher. Name Grace. Iyan. Tantuan. Classmate. Nakaka-PE. Pero maybe na-change na family name. Okay. Babae man. Name naman. Di, ang katong husband deaf, katutoy mong teacher. Yan, fine hearing. Talk about, inform sa imo ha. Nga, mo continue ka college sa city. So, wala na may pangutana. Be, open camera, be, kaya magpa-picture na lang ka. Open camera. Kaya man ka doon uban, no? I love you, sign. Thank you for sharing your story to hearing students. Then, good. Thank you.